बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, अपोजिशन की आपस की चपकलिश गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, अपोजिशन को कितना नुकसान पहुंचाएगी, EVM का मामला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला क्या सूरत इख्तियार करेगा आने वाले दिनों में। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के देरीना दोस्त चौधरी निसार साहब दोबारा एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। इन सब बातों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साहब। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाकी लोगों का तारुफ करा दूं। मैं फिर जाऊँ? नहीं, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप भी गुफ्तगू कीजिएगा मगर तारुफ करा दूं। देखें वैसे भाई, मैं जब CM होता था सिर्फ मैं ही होता था और कोई नहीं मगर मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। तारुफ तो करा लेने दे लोगों का। तारुफ सिर्फ मेरा होगा, मेरा, क्योंकि आप अपना तारुफ हवा बाहर। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने। थैंक यू। इन्हां दा तबादला नहीं होना चाहिए। शेर कह रहे हैं या मेरी तारीफ? फराज याद आ गए, मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने। जब आएगा। ये क्या गाने जा रहे हैं आप? एक मिनट ठहर जाओ, पूरा सुन लो। बहुत काले हो तुम, बहुत काले। जब आप हाथ ऊपर जब आएगा शाहबाज, होगी ऊंची परवाज, फिर सही बनेगा नया पाकिस्तान, फिर बनेगा नया पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने PTI वालों की धुन पर अपने बोल चढ़ा दिए। फिर तुसी कहंदे इन्हां नूं चोर क्यों कहंदे? गाना दी करते चोरी कर रहे हैं। इन्होंने जो बात की है वो उसका जवाब मैं यही बता। जरूर दीजिए। तो धुन तो बहरहाल उनकी है ना, ये अभी उनकी नाम से मंसूब है, आपने अपने बोल चढ़ा लिए उस पर। 5 सालों में इन्होंने सिर्फ अच्छी धुन ही बनाई है और कुछ नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मियाँ साहब 5 साल नहीं हुए, अभी तो 3 ही बरस हुए हैं। मेरे वालों तो 5 हो गए ने। देखिए हेलो, बस सुनो। यहाँ पे टाइम कितना टाइम? मियाँ साहब ਉਂਗਲ मार के आखना कर देने, एक होर पर्चा ना करवा लेना। मैं ਜਦੋਂ हाल में आला था यानी वजीर आला, मेरे टर्नओवर से SPC आजकल माशाल्लाह स्पाई हुआ है। और मेरे मियाँ का वक्त देखना ही नहीं किसी ने जनाब। क्या बात। है मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन मैं गरीबों के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम नून हमेशा गरीबों की पार्टी रही है और मैं दावा करता हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा इक़्तिदार में आएगी, मैं ऑरेंज ट्रेन की मैं इथे मैंगो ट्रेन भी चलानी है, मैं इथे तरबूज ट्रेन चलानी है, मैं आम फलों की ट्रेन चलानी है। लेकिन एक सवाल तो बनता है, आप लोग बहुत एतराज़ करते थे कि भाई ये जंगला बस और ऑरेंज ट्रेन बर्बादी है, ये है वो है। चलें, अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त था अपनी जगह, तो फिर पेशावर में आपको वही मंसूबा शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? आप मेरा ख्याल है उनकी साइड ले रहे हैं। नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा। एक सवाल बनता है, जो सवाल उनसे बनता है वो करेंगे कि भाई हेल्थ पर, एजुकेशन पर क्यों ज़्यादा खर्च नहीं किया। जो आपसे बनता है वो आपसे करेंगे कि आप तनकीद तो करते थे मगर वही काम आपने क्यों किया। जिथे ट्रेन की लोड़ पैगी तो उत्थे ही बनावांगे ना, जिथे पुल की लोड़ पैगी उत्थे ही बनावांगे ना। ते पुल दे उत्ते पुल बना देंदे सन। ये भी एक टेक्निकल काम है, पुल दे उत्ते पुल बनाना। हाँ, फिर उत्ते लम्बे पै जाना। क्या बात है। माशाल्लाह किड्डे बड़े ताशगर हो, शायर हो, माशाल्लाह कालम निगार भी हो, राइटर भी हो। तुसी पुल दे उत्ते पुल बना लियो, अगला खादमे आला, अगला वजीर आला मैं बना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में जहां ट्रैफिक बेपनाह बढ़ जाता है वहां बाज़ औक़ात पुल के ऊपर पुल और उस पुल के ऊपर एक और पुल बनाना तो पड़ता है। आवाम लिए इन्होंने पुल नहीं बनाए, जिथे इन्होंने टाइम सिर पहुंचना भी उत्थे पुल बनाते हैं। अब ये एक सवाल है जिसका जवाब इन्हें देना चाहिए। ये अवामी आदमी ने, ये तो रोजे च पीपा भी बजा लेंदे ने। ये हुण अगले 5 साल भी पीपा ही बजाउणगे। चलो वो तो 5 साल पीपा बजाउणगे, आ तुसी 3 साल वाजा बजाया। वाकई ज्यादा काला है या मैनू ऐनक की वजह तो लग रही है। आपके बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो सख्त लहजा इख्तियार किया हुआ है, आप उसकी बहुत ज़्यादा हक में नहीं है। अभी तक तो लोग यही समझते रहे कि गुड कॉप और बैड कॉप खेला जाता है। आप गुड कॉप के तौर पर आते हैं नून लीग की तरफ से, बड़े मियाँ साहब सख्त लहजा इख्तियार करते हैं, मगर अब इत्तलात ये हैं और कराइन भी ये बताते हैं कि पार्टी के बयानी को लेकर बाकायदा इख्तलाफ नज़र आना शुरू हो गया है। आपकी हमज़ा साहब की सोच और है, मरियम बीबी की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच और है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नुआ नालों कदी मास जुदा
जुदा नहीं हो सकता। हाँ सदके जाना। एक मिनट मैंने गल पूरी कर लेंदे। अच्छा मैंने थोड़ी देर बाहर ले जाना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप और मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं जैसे नाखून और मांस? नहीं, मैं और हमजा पाइन थे शख्सियत ही और ने और लोग ने बड़े लोग ने। वैसे आपके ये दिल में आता तो होगा ना कि उन्होंने भी लुटिया तो हुण मेरी भी वारी आनी चाहिए। सारी रात इस पार्टी के लिए मेहनत मैंने की, सिर्फ मैंने, समझ रहे ना, मैंने, और पार्टी उठा के किसी और के पर्स में डाल दी। किसके पर्स में डाल दी? सारी गल्लां इत्थे दसना जरूरी है। अच्छा ये बताइए, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं और वो मियां साहब के भी, आपके बड़े भाई साहब के भी बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बीच में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। तो उन्होंने मुझे भी बताया कि आपने जो कराची में बयान दिया था पीडीएम के जलसे में, जिसमें आपने कौमी हुकूमत की बात की थी, उस पर मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत अफसोस हुआ। क्या कहेंगे आप इसमें? इन्होंने मुंह जो निकले इन्होंने दिलों नहीं किया। मुझे याद है वो कराची वाला जलसा, जी जी, उसमें आपके शेर से मैंने स्टार्ट किया था। नहीं, वो आपने ये नहीं की थी मेरे ख्याल में, वो तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, जो पहली स्पीच आपने की थी ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से, उसमें आपने पढ़ा था। मियां साहब कौमी असैंबली में ज़हन च ले आओ ਜਦੋਂ इमरान खान साहब स्पीच कर लगे सन तो तुसी शेर क्या सी? वो वक्त मैं कभी भी अपने ज़हन में दोबारा नहीं थे। शेर तो सुना दो। मैं उधर खड़ा होके आपका एकदम मेरे ज़हन में आया कि वसी शाह साहब का क्या खूबसूरत शेर, और इसी मौके का है ये तो भी फड़वाना चाहते हैं। इन्हें कला कर करके शेर लमका देना। जिंदगी आपके मेरा नाम ना शामिल करना, आपके मेरा नाम ना शामिल करना, कर ये तय है कि यही खेल दोबारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुदा का शुक्र है आज आपने ठीक पढ़ा, उस दिन तो आपने गलत पढ़ा था। जिंदगी अब के बार मेरा नाम शामिल न करना, घर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। मेरे बुजुर्गों, रौला ये ना पिया सी आसे पासे तुम देखे ठाक करके शेर के समझ में, और बड़े मियां साहब में कुछ चीजें डिफरेंट है। उन्होंने लतीफे पसंद ने, मैनू शेर पसंद, उन्होंने रवि साहब पसंद ने, और मैनू हिमा मालिनी पसंद है। मेरा मतलब कि हिमा मालिनी उन्होंने पसंद है, इस बार तो मैनू पसंद। मियां साहब ये बताइए, जो ईवीएम का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला है, और इसके जरिए इलेक्शन करवाने का मामला है, पूरी ऑपोजिशन इसके खिलाफ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल पे दिल इधर होता है अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि EMI जो है, EMI तो म्यूजिक कंपनी थी मियां साहब। मेरा ध्यान असल में म्यूजिक वाल ज्यादा है। EVM, इलेक्ट्रॉनिक, वो भी EMI पहले E शुरू होता है। उस मशीन तो तंग ही इन्होंने देखो कैसियां कैसियां गल्लां मुंह निकल रही हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि EVM पे आपका क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह जानता, यकीन करो ठप्पा लाने का अपने मजा। अच्छा मियां साहब, मैं तो अपनी राय दे ही दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर बात करें ना। राय आपको देनी पड़ेगी, तनख्वाह गादी न दे होते। आपकी शिकायत चौधरी अब्दुल वहाब साहब को लगाऊंगा, उसी जगह होश बढ़ाया वो अपनी राय नहीं दे रहा। अच्छा देखिए, मेरी ईवीएम पे क्या राय है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में ऐसे इलेक्शंस हों जिस पर कम से कम एतराज़ात उठें। जब भी इलेक्शन हो उस वक्त, उस दौर में जो भी अवाम की राय हो और उनका जो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुंतखब करने का हक़ है, उसका एहतराम करना चाहिए, और हर तरीके से हर इदारे को ये यकीनी बनाना चाहिए कि इलेक्शंस इतने साफ शफाफ हों कि हारने वाले को एक भी एतराज़ उठाने का मौका ना मिले। उसका फ़ायदा क्या होता है, और किसी भी मुल्क की तरक्की में ये बात बेपनाह अहमियत की हामिल होती है। जब तक हारने वाली पार्टी, उसके वर्कर्स को ये एहसास नहीं होगा कि हमारे दीगर हम वतनों ने इस वक्त हमें इलेक्ट नहीं किया, दूसरी पार्टी को इलेक्ट किया है, हमसे धांधली नहीं हुई, वाक़तन बेशतर अवाम दूसरी पार्टी को चाहते हैं, तब तक वो अपना भरपूर हिस्सा मुल्क और कौम की तरक्की में नहीं डाल सकेंगे। नतीजा क्या होता है कि जो इक़्तिदार में आता है, ऑपोजिशन वाले सड़कों पर होते हैं, एतराज़ात करते रहते हैं, तो एक तरह से मुल्क की तरक्की और रफ्तार का पहिया जैम हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भी एक घर की तरह होता है
گھر مادر وطن کی طرح ہوتا ہے، مادر وطن گھر کی طرح ہوتا ہے. جیسے ایک گھر میں اگر 6-7 بہن بھائی رہتے ہوں، لیکن اگر وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے، وہ گھرانہ کبھی ترقی نہیں کرتا. اسی طرح سے وہ ملک بھی کبھی ترقی نہیں کرتا جس میں بات بے بات حکومت اور اپوزیشن لڑتے رہیں. تو جب ہارنے والی پارٹی کو یہ یقین ہو کہ اس کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی تو وہ خلوص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹاتی ہے. شاہ صاحب میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ بڑے ہیں محبت. میں نے آپ کو موقف کا کیا بول دیا، آپ نے اتنا لمبا موقف دیا. میری دیر اسلام آباد ہو گئے واپس. ماشاءاللہ آپ جتنے ٹیلنٹڈ ہیں، میں سیلری کا کہہ کے آپ کا موقف اور لمبا کروا سکتا. بات ای ایم ای کی ہو رہی تھی. ای ایم ای ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. وہی انہوں نے پسند ہے جی. اپنے قاسمی صاحب ہوتے رہتے رہے. ہاں عطاءاللہ قاسمی صاحب وہیں رہتے ہیں. قاسمی ایسے اگر تھی چاہو تو میں تمہیں قاسمی صاحب والی سیٹ تے لیا سکتا. وہ سیٹ اسی رکھے شاعراں اور ادیباں. اچھا دیکھیں ای وی ایم کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ای وی ایم استعمال ہوئی ہے اس پر آج تک اعتراضات ہو رہے ہیں. اللہ تہاڈا بھلا کرے. یورپ کے کئی ممالک نے ای وی ایم کا تجربہ کیا مگر پھر انہوں نے اس کو رد کر دیا. آپ دور کیوں جاتے ہیں، آپ پڑوسی ملک بھارت میں چلے جائیں جہاں کا الیکشن کمیشن بہت مضبوط تصور ہوتا ہے. 1982 میں بھارت میں کیرلا میں پہلی مرتبہ ای وی ایم کا تجربہ کیا گیا. اعتراض نہیں ہوا. وہ پوری بات تو سن لے میری. اچھا گل لمبی نہ کرنا پلیز. پھر 1998 میں 16 سیٹس پر ای وی ایم کو استعمال کیا گیا بھارت. پھر 2004 میں لوک سبھا کے جتنے انتخابات تھے وہ ای وی ایم پر کیے گئے. دسو انہوں سن رہے ہو، اگر اتنے استعمال ہو رہی ہے تو اتنے نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن استعمال تو ہو رہی ہے مگر اب اعتراضات بھی تو سنیے نا. 2010 میں کچھ امریکن اداروں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ بھارتی جو ووٹنگ مشینز ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے. یس بالکل یہ پوائنٹ ہے جڑا میں تمہیں دسنا چاہ رہا وہ انہوں نے کہ تو سیکنڈ ہینڈ لے لی ہونی. 2017 کے جو انڈین الیکشن تھے اس میں بڑے بڑے اخبارات کی ہیڈ لائنز کیا تھی کہ ووٹنگ مشین صرف بی جے پی کے ووٹ نکال رہی ہے. میں اسی طرف آپ کا دھیان بڑھانا چاہ رہا تھا کہ ہوگا یہی کہ ووٹ شہر میں پہنا ہے اور جانا بلے نے. پھر 2019 میں کہنا کہ ووٹ بلے نے پاؤ تاکہ شہر میں پاؤ. پھر 2019 میں جو بھارت میں الیکشن ہوئے اس میں بھی شدید اعتراضات ہوئے ای وی ایم پر. لیکن دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا. دنیا میں جو بھی ماڈرن طریقے ہیں آپ دیکھیں نا، ای وی ایم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 5-6 گھنٹے میں رزلٹ جو ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے. اور اگر ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے، ادارے ٹھیک طرح سے اگر اپنا کام کریں، کسی قسم کی ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف قوانین بنائے جائیں اور سخت سزائیں دی جائیں تو بہرحال اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور الیکشن کو اس کے ذریعے زیادہ صاف شفاف بھی بنایا جا سکتا ہے. مگر اصل مسئلہ دیکھیے کیا ہے. اصل مسئلہ بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ جو بےایمانی آ گئی ہے، یہ جو دھاندلی آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے. وہ حسن بھائی اکثر کہتے ہیں نا، ان کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ معاشیات سے زیادہ ہمارا مسئلہ اخلاقیات کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے بیلٹ باکس کا سسٹم ہو، چاہے ای وی ایم کا سسٹم ہو، چاہے آر ٹی ایس ہو، جب تک آپ اپنے اندر سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارا سسٹم، ہمارے افراد بحیثیت قوم، جب تک ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا نہیں ختم کریں گے، جب تک ہمارے دلوں سے بے ایمانی نہیں نکلے گی، دغا بازی نہیں نکلے گی، 2 نمبری نہیں نکلے گی، آر ٹی ایس کیا، بیلٹ باکس کا سسٹم کا، ای وی ایم کیا، آپ دنیا کا بہترین سسٹم لا کر بھی رائج کر دیں، جب تک ہمارے من میں کھوٹ ہے تب تک دھاندلی کا شور ختم نہیں ہو سکتا. جب ہمارا من سچا ہوگا، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہ ہو، اور اگر ہم بحیثیت قوم ایک دوسرے سے سچ بولنے لگیں، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے اپنا کردار اچھا کر لیں تو کبھی دھاندلی کی آواز نہیں اٹھے گی. جو بھی ہے یہ تمام گلاں ای ایم وی تے کینسل ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ای وی ایم پر کنسنسس نہیں ہو جاتا اور تمام سٹیک ہولڈرز ای وی ایم کے استعمال پر متفق نہیں ہو جاتے، تب تک کسی بھی ایسی چیز سے گریز کرنا چاہیے جس سے الیکشن کے بعد انتشار پھیلے اور دھاندلی کے الزامات لگیں. کیونکہ متنازع الیکشنز قوموں کی جڑیں ہلا دیا کرتے ہیں، اور اگر سب متفق ہو جائیں تو 100 بسم اللہ. اور کنسنسس ڈیولپ کرنا بہرحال حکومت کا کام ہے. اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیے، آپ جب یہ بات سنتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھنا بھی تھا، یہ ذاتی طور پہ بھی آج موقع مل ہی گیا، ووٹ بینک جو ہے وہ اب میاں نواز شریف صاحب کا ہے اور پھر انہوں نے وہ وراثت مریم کو دے دی ہے. آپ صرف منتظم اچھے ہیں، ووٹ بینک آپ کا نہیں ہے نون لیگ کا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. جی جو بھی سوال کرے صرف میرے حق میں کریں، کیونکہ
لیپ ٹاپ پہ ہے تو میں دیتا ہوں اور وہ لیپ ٹاپ لین واسطے اسے 15 منٹ واسطے اسٹوڈنٹ بن گئے سو ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔